जय गुरुदेव साहेब बंदगी दास नारणनी रचना रत्न सागर तो महाजल भरियो अमुलक मोती समावे मंथन करे सो वही नर पावे ओलिया गाफिल गोथा खावे कायर पणामा हारी बैठेला पामर जीव घणा पस्तावे सुरवीर होवे आवे मैदान मा मरजीवा थई खेले रण में खोजी होय ते खोज करी रेवे जेने धड़ पर शीस ना होवे मन ने मारी स्वरूप में भळे ए तो पारख पद ने माणे त्रिकुटी घाटे त्रिवेणी संगम गंगा जमुना ने सरस्वती रे त्रणेय मळीने एक थई जावे लहर सागर में समावे मध्य महल में भाण केरो प्रकाश अखंड त्या छे उजियारे दास नारण ने गुरु भीतर मळ्या सार शब्द में भળી जावे। जय गुरुदेव। आ भजननो भावार्थ ए रत्न सागर એટલે આ સંસાર રૂપી રત્ન સાગર છે। એમાંય તમને મનુષ્યનો શરીર પ્રાપ્ત થયું છે। આ મનુષ્ય દેહ થકી નિજ સ્વરૂપની ઓળખાણ થાય છે। તેના માટે કોઈ આત્મજ્ઞાની તત્વવક્તા સંત સદગુરુનું શરણ લેવું પડે। ત્યાંથી કરી મોતી સમાન સાર શબ્દની પ્રાપ્તિ કરાવે। જે સદગુરુ આપણને બોધરૂપી શબ્દ આપે છે તેનું मनन करे मंथन करे निध्यासन करे तो सार शब्दनी प्राप्ति थाय। बाकी कायर के गाफिल मनुष्य ने आ वात ना समजाय। जे मनुष्य दुर्गुण में गाफिल थईने फरे छे, व्यसन में गाफिल थई रहे छे, विषय में गाफिल थई रहे छे, खाणपीन में गाफिल थई रहे छे, मारापणा में गाफिल थई रहे छे, जाति भाति में गाफिल थई रहे छे, मान बड़ाई में गाफिल थई रहे छे, छल कपट में गाफिल फरे छे तेने सद्गुरुना शब्दोनी कोई असर ना थाय। तेना माटे सूरवीर थई तमाम आ दुर्गुणों सामे युद्ध करवू पड़े अने मरजीवा थईने रहेवू पड़े। समुद्र में मोती छे पण तेने खोज करे तो मळे एटला माटे। मूळ तत्वनी प्राप्ति करवी होय तो पहला तो अहंकार रूपी शीश उतारवू पड़शे अने आ मन संकल्प विकल्प करे छे तेने शून करवू पड़े। ત્યારે તમામ વૃત્તિ શાંત સ્થિર થશે। પછી નિજ સ્વરૂપની અનુભૂતિ થશે, પારખરૂપી પ્રકાશ થશે અને પ્રકાશ થતા ઈગલા પિંગલા અને સુષુમ્ણા ઘાટની અનુભૂતિ થશે અને તમારી સુરતા ત્યાં સ્થિર થશે। જ્યાં સુરતા સ્થિર થઈ ત્યારે તમામ પ્રકૃતિ ઇન્દ્રિયો લહેર સમાન થઈ જશે। યાધિ વ્યાધિ ઉપાધિ ત્યાં શૂન્ય થાય છે। सार शब्दनी प्राप्ति करवी होय तो आ शरीरનું ભાન ભૂલવું પડે। જ્યારે આ શરીરનું ભાન ભૂલાશે ત્યારે નહીં પિંડ કે નહીં બ્રહ્માંડ મધ્યમાં જ્ઞાન કેરો પ્રકાશ અખંડ છે અને સાર શબ્દનો રણુકાર ત્યાં ગુંજી રહ્યો છે। એ જ તમારું નિજ સ્વરૂપ છે। જ્યાં અનુભવ છે ત્યાં સમજણ છે। દાસ નારાયણના કોટ